Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel RS Video Study को आज वीडियो रे हम ओडिया साहित्य बहिर ओडिया साहित्यर संक्षिप्त इतिहासर ओडिया साहित्यर सबुज युग डिस्कसन करबा। यह पूर्व में बहिर बहुत गुड सिलेबस कवर करिछि। जो माने वीडियो देखि ना त डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबे, आपण माने देखि परिबे। साधारण डेरी न कर वीडियो स्टार्ट करिया। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपण समस्त को मोर अनुरोध कि वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। वीडियोटी पसंद आसले लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सांग सहित शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओडिया साहित्यर सबुज युग। 1 नंबर क्वेश्चन, सबुज युगर आरंभ केबे होइथिला? आंसर ओडिया साहित्यर सबुज युग। ओडिया साहित्यर सबुज धार आनुमानिक 1921 मसीह आरंभ होइथिला बोली जाना जाए। 2 नंबर क्वेश्चन, सबुज कवि माने एक क्लब गठन करथिले, सेही क्लब रो नाम कोन थिला? एमाने केउ पत्रिका प्रकाश करुथिले? आंसर सबुज दल। जो ब्लॉक गठन करथिले तार नाम थिला नॉनसेंस ब्लॉक। एमाने एही ठारू अवकाश नाम रे एक पत्रिका बाहर करथिले। 3 नंबर क्वेश्चन, अवकाश केउ सबुज कविंक नामर चिन्ह को नहीं प्रकाशित? आंसर अवकाश अन्नदासंकर, ब वैकुंठनाथ पट्टनायक, कालिंदी चरण पाणिग्राही, स शरत चंद्र मुखर्जी। 4 नंबर क्वेश्चन, पड़ोसी बंग प्रदेशर केउ कवि यही सबुज तरुण दलर मूल उत्स थिले? आंसर पड़ोसी बंग प्रदेशर कवि रवींद्रनाथ यही सबुज तरुण दलर मूल उत्स थिले। 5 रवींद्रनाथ केबे विश्वकवि गौरव लाभ करथिले? आंसर 1913 मसीह रवींद्रनाथ विश्वकवि गौरव लाभ करथिले। 6 नंबर क्वेश्चन, कवि रूपे कालिंदी चरण प्रकृत स्वरूप केउ रचना को जानी हुए? आंसर कवि रूपे कालिंदी चरण प्रकृत स्वरूप सबुज कविता 1930 रचना जानी हुए। 7 नंबर क्वेश्चन, कालिंदी चरण 5 गोटी कविता संकलन नाम लेख? आंसर कालिंदी चरण 5टी कविता संकलन नाम हेउछि 1 महादीप, 2 मने नाही, 3 दक्षिण सत्य, 3 क्षणिक सत्य, 4 छुरीटीए लोड़ा, 5 मो कविता। 8 नंबर क्वेश्चन, कवि कालिंदी चरण पुरी मंदिर महादीप भली कवितारे केउ स्वर उत्तोलन करिसेंती? आंसर कवि कालिंदी चरण पुर मंदिर महादीप भली कवितारे मानविकता स्वर उत्तोलन करिसेंती। 9 नंबर क्वेश्चन, पंचपुष्प कविता संकलन काहार? पंचपुष्प कविता संकलन सबुज कवि शरत चंद्र मुखर्जी निजस्व कविता संकलन। 10 नंबर क्वेश्चन, सबुज अक्षर काहार और केउ प्रकार संकलन ग्रंथ? सबुज अक्षर सबुज कवि अन्नदाशंकर कविता और गद्यर एक शोभन संकलन। 11 नंबर क्वेश्चन, काव्य संचयन और उत्तरायण दुईटी केउ सबुज कविंक कविता संकलन? आंसर काव्य संचयन और उत्तरायण दुईटी सबुज कवि वैकुंठनाथ पट्टनायकंकर बहु प्रचारित कविता संकलन। 12 नंबर क्वेश्चन, सबुज कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक केउ ग्रंथ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिछि? आंसर सबुज कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक उत्तरायण कविता ग्रंथ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिछि। 13 नंबर क्वेश्चन, पक्षी घरा पद्य संकलन काहार? यह केबे प्रकाशित होइथिला? आंसर पक्षी घरा पद्य संकलन नारी कवि अन्नपूर्णा चरित्र ग्रंथ। यह 1907 मसीह पुरी जगन्नाथ प्रेस रे मुद्रित होई प्रचार लाभ करिथिला। 14 नंबर क्वेश्चन, चाषी चौतीसा काहार रचना? चाषी चौतीसा
ସୀତା ଦେବୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କର ରଚନା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କେଉଁ ଯୁଗର ଗୀତିନାଟ୍ୟକାର? ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସବୁଜ ଯୁଗର ଗୀତିନାଟ୍ୟକାର ରୂପେ ପରିଚିତ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ ଯୁଗର ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ? 1921 ମସିହାରୁ 1935 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଜ ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମୟ କେବେ? ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ହେଉଛି 1914 ମସିହାରୁ 1918 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱର ମାନବ ସମାଜ ଓ ମଣିଷ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ରୁଚି ବଦଳିଗଲା। କବିଗଣ ନୂତନ ଜଗତର ସନ୍ଧାନରେ କଳ୍ପନାର କଳ୍ପଲୋକ ରଚନା କଲେ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନବ ଧର୍ମୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମସାମୟିକ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନବ ଧର୍ମୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱବାଦୀ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଗାତା? ଆନ୍ସର୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କବିଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱବାଦୀ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଗାତା। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କେଉଁ ରଚନା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଜ ଯୁଗର କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂତନ କବିଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ସବୁଜ ଯୁଗରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କଳ୍ପନା ଓ ଗଭୀର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂତନ କବିଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଜ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ସବୁଜ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଗଣଚେତନାର ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସଚେତନ ରହିବା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହାର ଜୈତ୍ର ପତାକା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମ କରି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୈତ୍ର ପତାକା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଜ ଯୁଗରେ 9 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କ'ଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ସବୁଜ ଯୁଗରେ 9 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଜ କବିଙ୍କ ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ସବୁଜ କବିଙ୍କ ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନ 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଜ କବିଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ନାମ କ'ଣ? ସବୁଜ କବିଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ନାମ ହେଉଛି ସବୁଜ ସମିତି। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଜ କବିଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ସବୁଜ ସମିତି ମୁଖପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ସବୁଜ କବିଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ସବୁଜ ସମିତି ମୁଖପତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଯୁଗବାଣୀ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଜ ଯୁଗର ରଚନାବଳୀ ଅଧିକ ଗଣମୁଖୀ କାହିଁକି? ଆନ୍ସର୍ ସବୁଜ ଯୁଗର ରଚନାବଳୀ ଅଧିକ ଗଣମୁଖୀ କାରଣ ମାତ୍ରାଛନ୍ଦ ସବୁଜ କବିଙ୍କ କବିତାର ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସବୁଜ ହେଲା ନୂତନ ସତେଜ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନର ଏକ ତରଙ୍ଗିତ ପ୍ରବାହ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକରେ ନେଇକି ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।